Pozdrav svima i evo mene opet sa nekim novim uvidima i ovaj put o internetu kao paukovoj mreži. I zapravo svo ovo previranje i koje se dešava i danas na internetu ili uopšte u našim životima i ovo poravnanje koje sam već pominjala nekoliko puta u martu mesecu i sva dešavanja u prvoj polovini ove naše 2025. nove godine mogu imati upravo veze sa internetom i tehnologijom koju kontroliše internet. Jer internet kontroliše svu tehnologiju i u najmanju ruku onu tehnologiju koja nam je poznata. Sam internet jeste u stvari označen sa tim V duplim slovom koji je pomenuto 3 puta što znači svetska široka mreža ili World Wide Web. Sad ta mreža je zapravo ta paukova mreža koja hvata i skladišti sve informacije koje mi ljudi razmenjujemo već nekoliko decenija kako taj internet postoji. A u samoj osnovi taj internet je tajni vojni produkt, tajni vojni projekat i projekat nekih vojnih frakcija službi u Americi, da im ne pominjem ime, i tu su naravno umešane određene civilne tajne službe, američke ili druge, jel? I zapravo internet je bio korišćen od strane tih vojnih krugova, sigurno, znači pre nego što je pušten, i on je već negdje tu 60-ih, 70-ih i 80-ih godina bio baš u veliku upotrebu i tad je negdje 80-ih godina bio pušten za neku upotrebu u javnosti 80-ih, 90-ih. I budući da internet taj neki vojni produkt i napravljen je za prikupljanje informacija, to je tajna tehnologija koja je puštena sa jednim jedinim ciljem, da kontroliše upravo svet informacija. Svedoci smo da ova tehnologija koja je negde u velikom usponu, naročito od pojave interneta, sada u ovim nekim našim vremenima u koje sada živimo, možemo slobodno reći da je došlo do nekog usijanja, do nekog vrhunca, a tome je doprinela i pojava kvantnih kompjutera. Sad, sve industrije, sve čime se čovek bavi, skoro sve, je kontrolisano ili povezano sa internetom, tako da smo mi svi, znači cela planeta, dobro umreženi, dobro smo, uhvaćeni u tu mrežu, paukovu mrežu, i dobro smo iskontrolisani. Dakle, već smo u nekoj vrsti ropstva, to bi se reklo, prosto rečeno, Matrix. Sad, ako stane internet, može da se desi da stane uopšte ceo svet, da stane sva industrija, sve na planeti da stane, znači od dečjih igrica do svih mogućih industrija, do svih mogućih servisa, do svih mogućih putovanja, naročito tih grupnih putovanja, internacionalnih, da li su to avioni, da li su to brodovi, da li je šta god da je, vozovi. Dakle, sve nestaje u svim vidovima, svi biznisi, sve sta. Vojna aktivnost, praktično, bukvalno svi nivoji. Na svim nivoima sve staje ako stane internet. A opet, s druge strane, i zabluda je misliti da na internetu postoji sloboda govora i delovanja. Ne postoji. Apsolutno ne postoji. Potpuno smo iskontrolisani. Čak i evo sad na ovom mom YouTube kanalu, ovom podcastu isto, sve što govorim, sve pod njihovim budnim okom. Čijim budnim okom? Sad, po mojoj procjeni ima više tih budnih očiju. I naravno, više tih budnih očiju nalazi se na više strana. I po meni, po nekom mom razmišljanju i uopšte po nekoj, ajde da kažemo, i logici, tu sigurno postoji i upotreba tih kvantnih računara koji imaju mogućnost da dešifruju, da dekriptuju sve moguće vaše pasvorde. Znači, šta god mislite da ste zaštitili, sve je to moguće dešifrovati i otvoriti. I to upravo rade ovi isti kvantni kompjuteri. Dakle, nema slobode ni govora, ni čuvanja podataka. Pa čak i ako taj internet u osnovi imao jednu funkciju da nas zarobi, odnosno da iskontroliše život na planeti, zahvaljujući kvantnim kompjuterima i naravno što sve služi toj nekoj veštačkoj inteligenciji. Malo je apsurdno reći veštačka inteligencija, ali je tako. Ali šta želim ovdje da vam prenesem? Koja je poruka, koja je pouka svega ovoga što ja vama negde možda vam čak i dosađujem, ne znam.
Ali želim da kažem da vrhunac tih nekih tehnoloških dešavanja ili možda tog nekog tehnološkog rata ili rata informacijama počeo je taj neki vrhunac 2020. Znači, znate šta se desilo tada? Da ne ponavljam. Tada su se čak desili neki oblici cenzure, tada su se desila raznorazna testiranja na mnogim nivoima i testiranja sa onim bockama. Ja? Sad, ajde se malo vratimo i unazad, znači pre svega, pre ove 2020. bilo je tu nekih drugih projekata što su povezani isto sa tim kvantnim kompjuterima. Bio je jedan od projekata dosta važan za te tamne, to je bio projekat Looking Glass, koji je zapravo imao za cilj da možda predvidi neku vrstu budućnosti kako bi se ovi tamni prilagodili tome, kako bi zadržali pošto poto vlast. Međutim, taj kompjuter kvantni im je stalno odgovarao da je to apsolutno nemoguće da ostanu na vlasti. Znači, čak i kvantni kompjuter ili veštačka inteligencija potvrđuje nešto. Jel? Dakle, imajte na umu da veštačka inteligencija je trenutno, barem što se Đotiša tiče, izvan kontrole. U smislu da tu vlada neka vrsta haosa. Znači, da obe strane ili više strana posjeduju neki oblik veštačke inteligencije i da rade na tome svako na svoj način. Inače, same informacije na internetu se skladište, zahvaljujući ovim kvantnim kompjuterima. Ti kvantni kompjuteri koji postoje negde u tajnosti ili u javnosti, i to od prošlog veka, negde od 80-ih godina, znači to vojska već uveliko koristi. Ti kvantni kompjuteri, kažem, postoje na sve strane, čak postoje i neki oblici tih kompjutera kvantnih i u našoj zemlji, Srbiji ili na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Znači, ovo su informacije koje sam ja čula, sad, da li je to baš tako, to sve treba isproveravati, ali vrlo verovatno su ti kvantni kompjuteri povezani sa nekim vojnim bazama, što zaista je mala verovatnoća da nisu povezani. Dakle, narod, ništa od informacija nije bezbedno na internetu. U smislu šifrovanja, u smislu tih nekih naših pasvorda i slično, jer sve te moguće šifre moguće je dešifrovati i bez problema to rade ovi kvantni kompjuteri i oni, kažem, imaju za cilj da hrane tu veštačku inteligenciju. A to sve njima dozvoljava ni manje ni više nego ovaj internet i ova mreža, ova paukova mreža. Dakle, ove kvantne računare, rekoh, imaju obe strane, da rezimiramo, to jest one koje rade za svetlo u globalu i one koje rade za tamu. Te mislim da će se velikim delom ovo naše proleće 2025. godine i jedan deo leta upravo odnositi i na ovaj fenomen, na nestanak interneta koji poznajemo. I setimo se i pretnje Buba Švabe da postoji opasnost od cyber ataka ili cyber napada i da će internet jednostavno nestati, ali setimo se i Trumpa koji je rekao sve ih imamo. Što to znači? To znači da imaju sve informacije. Kako mogu da imaju? Pa jedino ako koriste neki kvantni kompjuter. Ja? Sad vratimo se i onom Starlinku. Zašto je taj Starlink toliko važan? Praktično nema veze sa World Wide Webom, odnosno sa ovim internetom ili paukovom mrežom. Možda nam pripremaju neki potpuno novi internet. Tako reći, ponavljam se, postoji jedan pravi rat na internetu i za internet, to jest za tehnologiju. I mislim da će i ova digitalizacija koju i upoznajemo, koje se bojimo, koju doživljavamo, jednostavno nestati u jednom momentu. Sad, opasnosti ili događaj vezani za taj nestanak tog samog interneta ili uopšte tog nekog tehnološkog rata koji ovdje postoji ili rata za informacije, možemo i vidjeti u ovom narednom retrogradnom Merkuru. Sad, on počinje sa svojim retrogradnim hodom 15. marta i završava se 7. aprila. Sad, zašto je važan Merkur? On je važan zato što je upravo on simbolika karaka za inteligenciju, za informacije i ući će po Đotišu u znak svoje debilitacije. Tačnije rečeno, ulazi 27. februara i tu će ostati do
7. maja 2025. godine. Znači on će biti u tom znaku debilitacije, svoje debilitacije sa retrogradnim hodom od 15. marta do 7. aprila. Dakle, u jednom, ajde da kažemo, globalnom tumačenju mogu da kažem da je upravo neka vrsta haosa sa informacijama ili haosa sa dezinformacijama, jer će Merkur biti u ribama, a sam retrogradni hod, ali da jednostavno svedem sve ovo što sam rekla na jednu informaciju, da nastaje haos informacijama i da je moguće da će nestati internet. Znači, postoji mogućnost. Imaćemo čak i u momentu kada bude bio stacionaran, kad se bude pripremao za taj retrogradni hod, taj isti Merkur, bit će svedok i eklipse, znači bit će uključen u jednu lunarnu eklipsu koja se dešava 14. marta. Eklipsa se po Đotišu dešava u Devici i znamo da se taj period između dve eklipse, znači eklipsa koja će biti 29. marta i eklipsa koja će se desiti lunarna 14. marta, taj period može biti isto dosta turbulentan. Dakle, šta je ovo? Ovo je sve zapravo ovo naše proleće koje sam već analizirala, a i opet sam izvukla možda neku esenciju gledano kroz ove same informacije i možda na kraju krajeva bolje ćete i razumeti šta se sve dešava. Mi zaista ne znamo, znači mi se bavimo nekim možda političkim temama, geostrateškim, vojnim i slično, ali ovo je sve, znači sve je u tom nekom cilju, kao da imamo jednu vrstu levka koji se uliva u jednu novu stvarnost. Znači, sve informacije, sve što proživljavamo uliva se u jednu novu stvarnost kao neki levak, jel? I iz tog levka će izaći nešto novo, u nekoj novoj formi. Dakle, vrlo je moguće da nastane neki novi internet. Moguće je da se ovaj internet koji danas poznajemo potpuno uruši i nažalost možda i ti svi sistemi koje taj internet i kontroliše. Sad, dakle za duboku državu to uspostavljanje tog nekog isključenja interneta ili blackouta koji se dugo već negde pominje na društvenim mrežama, dakle to može biti sa ciljem njihovim da uspostave tu neku totalnu digitalizaciju, a za opet te naše dobre momke koje ja pominjem je da puste neki novi i slobodan internet, drugačiji, koji neće kontrolisati u tom vidu u kome smo bili kontrolisani informacije, i mi informacije i ošte naši životi. Kako god, isključenje i nestanak interneta može se desiti i može trajati nekoliko nedelja. I tu je ta glavna bitka, ta bitka za tehnologiju. I nemojte me bukvalno shvatiti, možda grešim, ali ovaj scenarij je također moguć koji u simbolici tranzita svih ovih graha tokom ovog našeg proleća i nekog početka leta 2025. I mogu reći da znam da ništa ne znam i ovo razumite, ovu moju poruku, samo kao uvid i tumačenje jednog učenika Đotiša i nekako uviđam da je ovo jedini put možda koji moramo proći da bi se oslobodili, jer mi smo zarobljeni u matriksu, svi, znači zarobljeni smo u toj paukovoj mreži interneta. Znači od svih, znači počevši od dece do svega čime se bavimo. I oni koji će nas potencijalno osloboditi interneta, to su nevidljivi neki ljudi, nevidljivi neki momci i koji nemaju veze sa internetom, znači oni razmenjuju informacije sigurno van interneta i sa svime što se na internetu dešava, znači to su stvarno neke potpuno nepoznate operacije koje se stvarno odvijaju van svega, van svih mreža, van svih interneta. Ali važni smo i mi, obični ljudi u ovom oslobađanju i u izgradnji tog novog pravednijeg sveta, to nikako nemojte da zaboravite, tog novog pravednijeg sveta koji je bez te kontrole, bolesne kontrole tehnologije nad ljudima. I još jednu stvar želim da vam kažem, da će sve prosto negde prestati da bude važno što je bilo važno na bilo kojem planu, političkom, društvenom, socijalnom, medicinskom, naučnom, istorijskom, sve će biti možda i nebitno. I možda ćemo proživjeti u ovom proleću 2025. godine jednu vrstu pročišćenja i nekog reseta. Ali ponavljam, ovo se sve kontroliše od strane nekih dobrih momaka i neke dobre patriotske vojske. Tako meni barem izgleda. Vaša Jelena, ljubim.